एवरीवन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हैबिट ओडिया। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य बयर पद्य राघवंक लंका यात्रा अनुकूल केतक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं उत्तर देखु। यार प्रथम प्रश्न कवि सम्राट किए किए पिला माने उपेन्द्र भंज किए कवि सम्राट भाव परिचित किए उपेन्द्र भंज। द्वितीय प्रश्न केउंटी उपेन्द्र भंज रचना नुहे एमध्य केउटा पिला उपेन्द्र भंज लिखि ना केउटा पिला माने क्या कहल पद्मिनी कौड़ा पिला माने पद्मिनी। तृतीय प्रश्न राघवंक लंका यात्रानुकूल कवितार कवि किए पिला माने उपेन्द्र भंज जहाँ कौन कहुए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। चतुर्थ प्रश्न उपेन्द्र भंज क्यों राजवंश जन्मग्रहण करते को पिला माने घुमुसुर राजवंश। पंचम नंबर प्रश्न राघवंक लंका यात्रानुकूल कविता कविंर क्यों काव्य आसी अच्छी पिला वैदेशी विलास वैदेशी विलास के छांदर आसी 40 छांदर केतर पिला माने 40 छांदर आसी। 6 नंबर प्रश्न वैदेशी विलास काव्य के छांद विशिष्ट 52 छांद कन्फ्यूज हेनी पिला माने तुम जो क्वेश्चन पचार वैदेशी विलास के छांद बेले 52 किंतु राघवंक लंका यात्रानुकूल जो पाठटा वैदेशी विलास आसी के छांदर आसी 40 छांदर है। 7 नंबर प्रश्न क्यों ग्रंथटी भंज उपेन्द्र भंज कृति एमध्य कौड़ा उपेन्द्र भंज लिखिं पिला माने कौड़ा कहल रसपंचक कौड़ा पिला माने रसपंचक। 8 नंबर प्रश्न उपेन्द्र भंज लावण्यवती गोटे कौनटा कहल लावण्यवती चौपदी ना चौतीसा ना शब्दकोश ना काव्य लावण्यवती गोटे काव्यड़ा पिला कौन काव्यड़ा। 9 प्रश्न उपेन्द्र भंज द्वारा रचित क्यों पुस्तक गुड़िक पदात्मक शब्दकोश शब्द को बोला कौड़ा गीति अभिधान पिला माने कौड़ा गीति अभिधान। 10 नंबर प्रश्न वैदेश विलास काव्यटी क्यों आद्य वर्ण रचित सब जानिच कह ब कौ बन कौ आद्य वर्ण रचित ब। वैदेश विलास क्यों प्रकार काव्यटा एक राम काव्य है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ना वैदेश विलास क्यों प्रकार काव्य एक राम काव्य। 12 नंबर प्रश्न उपेन्द्र भंज क्यों मंत्र जप कर कवित्व लाभ करते कौ मंत्र पिला माने राम तारक मंत्र बहुत इंपोर्टेंट भी राम से माँ से प्रभु रामचंद्र आशीर्वाद द्वारा से कौन होती कवित्व पाई किए उपेन्द्र भंज। 13 नंबर प्रश्न वैदेश विलास काव्य रचयिता किए किए पिला माने कवि सूर्य बलदेव रथ रथ कि नाई नाई किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। 14 नंबर प्रश्न उपेन्द्र भंज क्यों उपाधि भूषित पिला माने कवि सम्राट के उपाधि कवि सम्राट। 15 नंबर पठित कवितार क्या राघव बोली कहुई क्या पिला माने आज आम पढ़ले परा कौड़ा रामचंद्र ये राघव बोली क्या कहुई रामचंद्र को। 16 नंबर प्रश्न रामचंद्र लंका यात्रा करते कहीं कौन पर करते सीता को उद्धार करने को कौन पिला माने सीता को उद्धार करने को। 17 नंबर प्रश्न जलाधिपति किए अर्थात जलर देवता किए पिला माने वरुण जहाँ कि रामचंद्र शोकसज्जा कर प्रसन्न करने सीता को पाइबापी अर्थात लंका यात्रा करने प्रसन्न करते क्या वरुण देवता को जहाँ कि जलाधिपति कहुए। 18 नंबर प्रश्न सिंधु को क्यों पोते रामचंद्र स्थिर कले क्यों पर्वत क्यों पिला पर्वत। 19 नंबर प्रश्न रामचंद्र विस्मय निश्वास छाड़ी कहीं कौन पे विस्मय बोले आश्चर्य पिला रामचंद्र कौन पे आश्चर्य निश्वास छाड़े कहीं ना कौन होता बानर सेना माने पकाउथुआ पर्वत समुद्र कौन होता बुड़ी जाऊला फी फी कर। 20 नंबर वरुण को प्रसन्न करने को रामचंद्र कौन कले पिला माने कौन कले अनशन कर कुशजा को शयन कले ना वरुण को उपहार देले ना सिंधु तरी बसी कांदिले ना हनुमान को वरुण को पाखक पठाइले ना कौन हम 20 नंबर प्रथम उत्तर कौन हम क अनशन कर कुशजार शयन कले। तो एगेन मुझे आपण कहूँ वरुण को प्रसन्न करने को रामचंद्र कौन कले अनशन कर कुशजार शयन कले। 21 नंबर वरुण को प्रसन्न करने को रामचंद्र केउठारे शयन कले कौड़ी कुशसज्जा कौड़ी पिला माने कुशसज्जा। 22 नंबर प्रश्न दशशिर किए कार 10टी मुंड अच्छी पिला माने रावणर कार रावणर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने दशशिर किए रावण। 23 नंबर प्रश्न विभूतिभूषण क्या कहुई पिला माने माने विश्वास करूँ ये बहुत राशि क्वेश्चन विभूतिभूषण क्या कहुई रामचंद्र को क्या पिला माने रामचंद्र को। 20 किए 20 बोले कौन 20 हाथ जार सी किए रावण है पिला माने 20 किए रावण। रामचंद्र क्यों वंश जन्मग्रहण करते क्यों वंश रघुवंश पचार भला पिला रामचंद्र क्यों वंश जन्मग्रहण करते रघुवंश। बानर माने समुद्र में पत्थर पकाइबा किपरि शब्द होता किपरि फी फी कर कौन पिला माने फी फी कार शब्द होता ना नहीं। 27 नंबर प्रश्न
ରାବଣ କାହାକୁ ଦୂତ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଓ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ହେଲା କାହା କାହା ପାଖକୁ ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଶୁକ ସାରଣ, ଯାହାକି ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? କୁହ ପିଲାମାନେ, କୁହ ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? ସେ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଅଙ୍ଗଦ କାହା ପୁତ୍ର? ସେ ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବାଳୀ କିଏ? କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା। ହଁ କ'ଣ କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା କିଏ ପିଲାମାନେ? ବାଳୀ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦର ପିତୃବ୍ୟ କିଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ପିତୃବ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ? ପିତୃବ୍ୟ ବୋଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଲା। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଦଦା କିଏ? କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦଦା କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ସୁଗ୍ରୀବ। ଦେବରିପୁ କାହା କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଦେବରିପୁ କିଏ? ରାବଣ ପିଲାମାନେ। ଦେବରିପୁ କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାବଣ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବାଳୀ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପିତା କିଏ? ବାଳୀ। ତ ବାଳୀର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ଭୟ କରି ଶୁକ ସାରଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କଲେ? କାହାକୁ? ଅଙ୍ଗଦକୁ। କାରଣ ସେ ବଜ୍ରଘାତ ଭଳିଆ ଚାପଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଶୁକ ସାରଣ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ? ଲଙ୍କାକୁ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିଲ? ବରୁଣ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ନା ବରୁଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ନା ବରୁଣ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠ ଦେବତା, ନା ବରୁଣକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି? କାରଣ କ'ଣ ହେବ? ବରୁଣ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠ ଦେବତା। ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ହେଲା। 35 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ? କପିସେନା ନା ବାନର ସେନା, ରାବଣ ସେନା, ନା ଶିବସେନା, ନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା? କେଉଁ ସେନା? କପିସେନା। କପି ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ। 36 ନମ୍ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ କାହିଁକି? ବିସ୍ମିତ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ପଥର ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏହା ଦେଖି କିଏ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। 37 ନମ୍ବର, ରାବଣକୁ ଶୁକ ସାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ଏଇଟା। ରାବଣକୁ ଶୁକ ସାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଦେବରିପୁ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେବରିପୁ। 38 ନମ୍ବର, ବଡ଼ କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଶୁଣ, ଏଠି ବଡ଼ କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? କିଏ? ବିଭୀଷଣ। ଏଠି କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା? ବିଭୀଷଣକୁ। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ ସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ। ବିହାଇ ଅସେ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ଶୁକ ସାରଣ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ। କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ? ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ଅନୁଜ ବୋଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅନୁଜ ବୋଲେ ସାନ ଭାଇ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସାନ ଭାଇ। ତ ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ବିଭୀଷଣ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବିଭୀଷଣ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣର ଦୂତଦ୍ୱୟ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁ ରୂପରେ? ବତକ ରୂପରେ। କେଉଁ ରୂପରେ ପିଲାମାନେ? ବତକ ରୂପରେ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? ଏକ ଶଙ୍ଖ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ହେଲା। 43 ନମ୍ବର, ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ଆସନ। ଏଠାରେ ଦଶାନନ ରାବଣର କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କେଉଁ ଭାବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭାବ? ଏଇଟା ମୋତେ ଅପସନ୍ ଦେବେ ହେଲା, ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ହେଲା ନା। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। 44 ନମ୍ବର, ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣ, ରାବଣ ଶୁକ ସାରଣକୁ ପଠାଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲା ଯେ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା? ବିଭୀଷଣ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା। କହିଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେବା ଗ୍ରହଣନୀୟ। ତ ବିଭୀଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କହିଥିଲା। କ'ଣ କହିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତା ସମର୍ପଣ କଲେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ବିଭୀଷଣ କହିଲା। ତ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ? କବିତାରେ ରାବଣର କୂଟନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ହସିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ରାବଣ କୁଶଯ୍ୟା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାକୁ ଦେଖିକି ହସିଥିଲା। କିଏ ଆମର? ରାବଣ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାମଙ୍କ ହୀନ ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧ କରି ହେଲା। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ରାଘବଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ ରାଗରେ? ପିଲାମାନେ ଆଶାବରୀ। କେଉଁ ରାଗରେ? ଆଶାବରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆସିଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।